जय माँ समले निमे चरण पाणिग्राही आज्ञा आज आमर गहन रे नाइन ये कथाटा क्या कर विश्वास करा जाए नहीं पारबार किंतु विश्वास नहीं कले भी कथाटा निहाती सत है और नियतिर इ खेल के आमे समस्ते मानवा लगे बाध्य भी हूँ किंतु आज लगुचे सते जनता गोटे कोसल अंचल गोटे बढ़ेटे क्षति होगला बगे लगुचे आईटा केवे पूरण ही पारवा ये कथा भी मुई भी नहीं कही पारे आउ टाइपर गोटे कोसली प्रेमी लोग शायद इ जीवन रे आमे के भेटमु कहा के आमे ये कथा भी कही नहीं पारूँ कौशल चिंताधारा के नहींकरी चलुवा लोक मानकर भितरे जदि किए 100% इतरे डेडिकेशन कर चलसन से होते निमे पाणिग्राही आज्ञा से आज्ञा आज आंको समस्त को छाड़ी चली जाइछन इ कथाटा जे तांकर केवल भाषा व्यवहार रोला बोली नहीं से इ कौशल माटी लगे करी जाइथिबार बहुत काम लगे आमे तांको जीवन भर हेतु तुम बोलिकर आशा लगुचे तांकर करी जाइथिबार केतेटा काम मानकर भितर जदि मुई कहमी तांकर द्वारा संगृहित होइतिबार कौशल अंचल बहुटे वस्तु के नेकरी तांकर घरे गोटे म्यूजियम बनैछन आ से म्यूजियम के जे थरे जीवा से बुझी पारबा से आज्ञा काଣା जे इ माटिर प्रति तांकर केते दरद थिला जे आज सेंता लोकटे आमर पाखु आमे हरे देइछो सेति लगे शुभम टीवी तरफ रो आज गोटे मात्र एटा छोटिया प्रयास करूछो तांको टिके सुरता करवा लगे सेति लगे आज आमर गहन रे अछन तांको अति भल पाउतवार तांकर कहमु बोले तांकर अति निजर लोग सुशांत बाग भाई तहम कुटुंबर संपादक रे राजेश दंसेना भाई आउ तार संगे आमर अर्जुन भाई अछन जे कि मुखिया संपादक तह कुटुंबर निमे आज्ञा कहले कही हवा आमर कोसली बाहिर लगी गोटे बरगछ है स्नेहर बरगछ कर्तव्य बरगछ थरे जेनटा मन ठानी नेले सेटा करी आज तक देखन एवं शेष पर्यंत देखन इटा हूँ निमे पाणिग्राही पहचान स्नेही मनीष तांकर संगे मोर पहचान आज्ञा 1998 साल कौशली एकता मंच जिते गठन है तो पहला मोर इंटरेक्शन एतकी बेसी नहीं थी मुझे दूरिया देखुली मत बहुत अड पीस लगुला फास्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बोली कहसन यहाँ तो अलग कथाटे मुई पसंद नहीं कर पार स्ट्रेट फॉरवर्ड गुण मान लगी एवं एंता बीतीगला 6 मास खंडे बीतीगला मुझे संस्पर्श आसली आज तारीख में मुझे छाती फुल कहूँ मुझे संसार सबुठान गोटे प्रियतम मनीष सागे किसी समय मुझे बीताबार लगे समय पाइछे सुजोग पाइछे बोली निमे पाणिग्राही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिले स्नेही थिले कर्तव्यपरायण थिले एवं उसूल रे चलुथिले असूल तांकर जीवन सबुठान बड़ कथा थिला आउ कौशल आउ कोसली खास करी कोसली चिंताधारा नहीं करी जेन किछि मनीष जीछन एवं शेष तक जीछन एवं मरीछन सेमानकर भितरे निमे पाणिग्राही अन्यतम नहीं से ऊपरे रहिबे सबुठान ऊपरे रहिबे तांकर एंता कमिटेड कोसली आमे नहीं देखी तो मरण तो सबको आइसी आमे भी जानिछो ये कथा जेते भल सुना फलटे हेले भी सुफलटे हेले भी से दिन झरसी किंबा चेरे आहार हेसी निमे आज्ञा हेन्ता झड़ी जाइछन असमिया थी झड़ी जाइछन ताकर झरी जीवार दुख समस्त को अच्छे सारा कौशल प्रांत के दुख अच्छे आर ताकर पपुलारिटी बाबद रे मुई तो निजर ताकर सान भाई बोली करी जेतकी कहे मोर तरफु काली कम से कम मत 100 पाखापाखि सरिकी फोन आसवा अन्य मान को भी आसছে किंतु अरे निमे आज्ञाकर बाबद रे लोक एतकी चिंतित जानिकर मत खुशी लगी से होचन निमे आज्ञाकर मोर प्रति बहुत अवदान अच्छे
कोसली साहित्यर प्रति बहुत अवदान अच्छे से साहित्य संस्कृति परंपरा के तार बाना बुही करी गोटे एडे बड़ म्यूजियम टे कले आउ से म्यूजियम के कहीं कनाडा रु लोक आसुचन कहीं जर्मनी रु लोक आसुचन कहीं अमेरिका भी लोक आसुचन कोसली म्यूजियम देखी देखबार लगी आउ निजर भितरे एटा गुटे मात्र एंता गोटे म्यूजियम टे से कले जेनटा कि कोसली म्यूजियम से लगी भी से रही सबुदिन लगी विभिन्न प्रकार तार ऊपर तांकर मैं चिंताधारा ऊपर देखिले से गोटे बहुत बड़ आकार गोटे करवा लगे चाहूले ये जन कोसली म्यूजियम से गोटे बहुत बड़ आकार मते जन सब कहते प्रायतः एंता 4-5 एकड़ जगह नहीं गोटे बहुत बड़ म्यूजियम टे करमी तांकर आंतरिक इच्छा थिला सेटा जेनटा गवर्नमेंट के भी से लेखिक देते आउ बोधे गवर्नमेंट सेटा काण कला नहीं कला के बोधे किंतु मुई जानबार हिसाब से इच्छा मत व्यक्त भी करते और से चेष्टा भी करुले केन जगह गोटे जगह दिल्ली रे फाइल रही जाइतिला 5 एकड़ जमी 4.5 एकड़ जमी सरकार के डोनेट करबार लगी निजर तरफ आग्रह करथिले आजिर तारीख रे 4.5 एकड़ 5 एकड़ जमी डोनेट करबार चिंता भी करबाटा गोटे बड़े सेटा देई करे सेना गोटे म्यूजियम कोसली म्यूजियम टे करबार सेटा गोटे इच्छा थिला आ हमर दंसना भाई तांकर बाबद रे कांगड़ा कहबे कि हमें सबको जोहार आज तो बहुत दुखद कथा यहाँ इथिर लगी विशेष जड़े साधारण मनुष्य हिसाब माने आज सरगबासी जने तो साधारण मनुष्य मरले आम केते शोर करूँ किंतु से गोटे सारा ओडार लगे गोटे दमदार पहचान रखिकी से माने गोटे अमर होकरी रहीगले से ताकर मुई जहाँ जाइछे जे से बहुत साहसी से कहू थान भी मझे मझे आम जिते कथा हूँ जे यहाँ दे काना मिलवा बोले संगे संगे राति 10 बजे भी मुझी इटा गोटे तक बहुत बड़ साहस माने गोटे देखुन आम बहुत माने छोट छोट जिनिस मान को जेनटा कि फेंकी दौचु से संकलिबार मुड्रे से म्यूजियम रखवार लगे माने दिन रात अहरह तक प्रचेषा जारी थिला और सेटा के नहीं से तार माने जेते दूर हेले भी से तार माने 2 चकिया थी जीवाटा यहाँ गोटे कम माने खामखियाली कथा गोटे नहीं से क्या लगी आम एक शौक कहारी भितर देखबार के नहीं नई देखुन आप सारा ओडा भी देखूँ छोट छोट जिनिस मान को लेकिन से जेन प्रकार म्यूजियम सजे के रखुन खाली सजेसन हेटा नहीं सी सेटा के केते तारीख आला केन गान आला इटा भी तक डायरी रे मते दिने देखो म्यूजियम रे बसतो साहित्य होइछि सेटा सब दलिल ठाना पाइब बिल्कुल तार माने गोटे गोटे रेकर्ड पूरा माने केन कथानी कान एसछि केन गान एसछि केन सामान केन एसछि केन बही केबे बाहरी छि केन बही केबे बाहरी छि केन कोसली कैसेट केबे बाहरला सेटा भी अछि तांग सब माने एंता किछि नै नो कि से तार माने किछि लिपिबद्ध करके नै रखी आमे गोटे जिनिस काल केन जिनिस हेतबा आज हमर आर सोर निथिबा किंतु से जेन ऐतिहासिक जिनिस रखी देकि छाप के छाड़ी देकि जेइछन सेटा आबार पीढ़ी लगी गोटे बहुत बड़ जिनिस प्रमाण टे रखिकी जाइछन जे बाबू रे ई जिनिस माने अच्छे आगामी दिन रे सब जिनिस रो दर्शन करि पारबो नहीं इटा पूरा सत कथा मोर संगे भी जतला गोटे चिंता कलो ने एरिया सब देवादेवी मंदिर मानकर बाबद तो बहुत होइछे किंतु मेटाकानी ऊपर विशेष किछि किए नहीं करते ताली तो से मुझे सार को जो आम कथबार्ता हलो सार बोले नहीं चलो जीमा मेटाकानी क्या जीमा ना बैक रे का पलामा और मोर सागे से बैक रे पलि गले आर तो गोटे समस्त ए मत एकमत थे भी जे आपड़ जीवे आबे खाबार पीबार भितर टमाटे भी कहारी हाथ से नहीं कर दे से बोलसन काଣା गोटे मत तुम पैसा नहीं चले आम राइजे पूरा ई कथाटा बोधे मत तो बहुत थर कही बिल्कुल पैसाटे खर्चा करे नहीं मत से भी अनिजी भी लगुला बाकी कथाटा हूँ गोटे स्वभाव बनी जाता मुझे जहाँ मार्क करे से स्वभाव नहीं से बचवा लगे चाहूले और सबुदिन आम लगे गोटे उधार रखिक आम चलीगले किए जानी आमर लगी एंता दिन टे आसबा किए जानी आमर लगी एंता दिन टे आसबा कुशली भाषा प्रेमी मुड़े चढ़क पड़ी जीवा कुशली भाषा प्रेमी मुड़े चढ़क पड़ी जीवा झुरे आज बलांगीर माटी झुरे सारा उड़ीसा झुरे आज बलांगीर माटी झुरे सारा उड़ीसा केन लुकिदेल हे निमाई तुम्हें थिलो कुशली बोलीर भरोसा तुम्हें थिलो कुशली बोलीर भरोसा कुशली कुर्मा न ठोले थिलो आमर माटिर दर
কুশলী কুরমান ঠুলেছিল আমার মাটির দর বহি পতর সাজ সতর দেখি লাগুলা গর আমকু দেখি লাগুলা গর লেখিছিল কেতে কবিতা কথানি লেখিছিল কেতে কবিতা কথানি কুশলী ভাষার সুরে নুরুছে তুমকু হে নিমাই ফেরি আস ফের থরে নুরুছু তুমকু হে নিমাই ফেরি আস ফের থরে ফেরি আস ফের থরে সমকু জୁହାର ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିମାଇ ଚଣ ପାଣିଗ୍ରାଙ୍କର ପାହାତଲେ କୁଟି କୁଟି ମୁଡ଼ିଆ ଆଜ ଆମର ପାଖେ ନାଇନ ହେଲେ ସବୁଦିନ ଆମର ହୃଦ ଭିତରେ ସେ ଜି କରିଥିବେ ଖାଲି ଆମର ହୃଦ ଭିତରେ ନାହିଁ ସେ ଆଗାମୀ ଯେତେ ଦିନ ତକ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ଏ ମାଇଟ ଥିବା ଏ ସଡ଼କ ଥିବା ଏ ପବନ ଥିବା ଏ ପ୍ୟାନ୍ ଥିବା ହେତେ ଦିନ ତକ ନିମାଇ ଚଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦ ଭିତରେ ଜାଗା ବନାବେ କାଁ ହେଲା ଯେ କି ସେ ଗୋଟେ ହେନ୍ତା ମନୁଷ ଖାଲି ଭଲ ପାଇଗଲେ ଲୋକେ ନି ହୁଏ ଭଲ ପାଇବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେବାର ପରେ ତାହାକୁ ଲୋକ କେନ୍ତା ସ୍ୱର କରିବେ ସେ ହେନ୍ତା ଆମର ମାଟିର ଲାଗି ଏ କୋଶଲି ଧର୍ମକୁ ସଜେଇ କରି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଲାଗି ବଡ଼ଟେ ସାଜୋ ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକେ ଯିମା ଶସ୍ତ୍ର ନାଇଁ ଧରିଥିମା କେନ୍ତା କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରମା ଯଦି ଆମର ପିଢ଼ି ଯଦି ଆମେ କୋଶଲି ଭାଷାର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସରକାର ଠାନେ ମାଗୁଛୁ ଆମକୁ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଅ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ବୋଲିକରି যার পাখে অস্ত্র যদি নেই থিতা নিমে পানি গ্রহে যদি ঠুলে কোনা নি রখি দিতে তো আমি আজকা সে আন্দোলনকে উহরি নেই পারতা করি মতো দিনে কহুলে নিমে আজ্ঞাকে মুই ছোট দিন আজ্ঞা ঠানে পহেচান কাহি মরাপা নিমে আজ্ঞা আগে সাথে চাকরি করুলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সোশিয়াল ফরেস্টরে যেতবে মুই আউথিনি ছুয়া বেলে আজ্ঞাকে মতো ভেট পকাউলি আজ্ঞাঙ্কর কথা নি আমি রেডিও শুনুথুনু ছুয়া বেলে তো মুই ছোট দিন আজ্ঞাঙ্কর সাথে তাঙ্কর সম্পর্শরে আসিছে মুই চাকরি কলা পরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টরে আজ্ঞাঙ্কর ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗନି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପେପର୍ ବନାନି ତାଙ୍କୁ ଡାକିନି ତାର ଘରକେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କନି ସେ ନିର୍ଲୋଭୀ ମଣିଷ ଥିଲେ ପେନ୍ସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବୋଧେ ହଏ ହଉ କର୍ମା ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ହରବର ହଉଛ ତାପରେ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟକେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଘରକେ ଗନି ଆଜ୍ଞା ଦଉନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ରଖିନି ପାରୁ ନିଜେ ସାଇନ୍ ମୁଇଁ ଘରକେ ଗନି ଆଉ ସାଇନ୍ କରିକିନା ଆଣିନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ବା ଆପଣ ଲେଖିକିନା ଗୋଟେ ଦଉନ୍ କାଁ ହେଲା ହୋ କିଛି ନେଇ ତୁମେ ଯେନ୍ଟା କର୍ବ କର ଏତ୍କି ତାମାନେ ସେ ନିର୍ଲୋଭୀ ମଣିଷଟେ ଥିଲେ ପଇସା ପତ୍ର କେବେ ଲୋଭ ନି କରି ସେ ଏନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଇ ଗୋଟେ ବରଷ ଭିତରେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ତହଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମର ତହ କୁଟୁ ସାଙ୍ଗେ ଉପଦେଶଟା ଥିଲେ ତହକେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ରାଜେଶ ବାବୁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତହକ ଆରମ୍ଭ କରୁ ପହଲା କେମିତି ଯାଇଥିଲୁ ନିମେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନକେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ନକେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ବହି ଦେଖେଇଥିଲୁ ସେ ବହୁତ ଗହକି ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବହି କାଣା ଜାଗା ଦେମୁ ବହିଥି ସେଟା ବି ଆମକୁ ସେ ଲେଖିକିନା ଦେଇଥିଲେ তো আমি তাঁর উপদেশকে নিয়ে আমি তহ পত্রিকা দিন বিভিন্ন জায়গা দেনু তাঁর লেখাকে জায়গা দেনু তাঁর তরফকে জায়গা দেনু কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা আমি তাঁর ইন্টরভিউ ইথর বহিদিন দেবু বলুন আমি দেনি পারনু কিন্তু তাঁর অন্তে বি তাঁর আমি বাহার করমু তহ বহিদিন সে ই গোটে বরষ ভিতরে মোর সাথে এতে জড়িত হয়ে গলে যে আমি গাঁ গাঁ বুলমা অর্জুন আউ দরব খুলামা তো আমি এই গোটে বরষ ভিতরে আমি বহুতটে গাঁ বুলিছু আজ্ঞা সাথে আর খুবটে দরব আজ্ঞাঙ্কর সাথে সকলিছু এই রিসিঙ্গা এরিয়া তো প্রায় সারি দেছু 8-10 গাঁ বন্নু ই ভিতরে আমি আজ্ঞা 300+ সুগর তাকর থিবা কিন্তু সে চা পিবে 4 থর 5 থর এটা বোধ তাঁকর গোটে ଖରାପ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଚା ଖାଲି ବେନାଇছে ମିଠା ମୁଠି ମୁଇଁ ତାନେ ଇ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଏଣିକି ଆସିଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ତାପରେ ବି ସେନ ଫେରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ପଲାଲେ ଫେରେ କଫି ପିମା ବୋଇଲେ ଫେରେ କଫି ପିଇଲା ପରେ ଫେରେ ବୋଲୁଛନ୍ ରାଉଡ଼ିଟେ ବି ଖାଇଦେମା ବୋଇଲେ ମୁଁ ବୋଇଲେ କାହିଁ ଖୁଆ ଖୁଇ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେ କାଁ ହଉଛେ ହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଇଁ ତାହେଲେ 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ କେନ୍ତା କରି ଭାବଲେ କି କାଣା ଭାବଲେ ଯେ ହଁ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଡାକ୍ତର କହିଲା ହୋ ଅପରେସନ୍ଟେ କରିଦିଅ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଇଲା ଆରୁ ଅପରେସନ୍ଟେ କରିଦେଲେ ମୁଇଁ ଡକ୍ଟରକେ ପଚାରିଲି ଯେ ଏ ଅପରେସନ୍ ଯଦି ନେଇ କରିମି କେତେ ଦିନ ଯିମି ଡକ୍ଟର ବୋଇଲା ଯେ ମୁଇଁ ବର୍ଷେ ଯିବ ବୋଇଲାକେ ମୁଇଁ ସିଧା ଫାଇଲ ପତ୍ର ଧରଲି ଆର୍ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲି ତାହେଲେ ବର୍ଷେ ଯିମି ତ ବେଶୀ ଯିମି କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇବନି କେ ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଆଗର ସାଙ୍ଗେ ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ହେ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଆମର ସନ୍ଦୀପ ଦାକେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୁଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାନ ଏ ମଙ୍ଗଳବାର କି ବୁଧବାର ଦିନ ତାର ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ସେରେମୋନିଟେ କରବାର ଅଛେ ହେନକେ ଟିକେ ଯିମି ଆର୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ବି ତାପରେ ତୁମର ଭାଉଜାର ଦେହର ବି ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ରହିବାନ ତାଙ୍କର ବି ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଆଉ ନାଇଁ ଲାଗବାନ ଯେ ମୁଇଁ ବେଶୀ ଦିନ ମୁଇଁ ତାହେଲେ
ଇ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାଟା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବଢେଇ ୱିକନେସ୍ ଦେଲା। ଟିକେ ବୋଧେ ବହୁତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ- ଯେନ୍ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଚାଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କେବେ ଡରୁ ନେଇ ଥାଇ ଜୀବନରେ ମୁଇଁ ଦେଖି ନିର୍ଭୀକ ମଣିଷଟେ ଯେନ୍ ଥିଲା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ମିସେଜର ହାର୍ଟ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୋର ନେଇକରି କାଣା ଅପରେସନ କରବାର ଅଛି ତାପରେ ବୋଧେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ବୋଧେ ମଣିଷକେ ଥରେ ଥରେ ବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାହା ବି ଆର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ବହୁତଟେ କାମ করবার ইচ্ছা বি রখিলে এন্তা নে যে সবু কাম সে সারি দিয়েছ যেন্তা আমার গোপী ভাইকে নেইকি গোটে সে তাঙ্কর সাত মোহনীর গোটে করবার লাগে গোটে চিন্তাটা করিলে এন্তা বহুতে কাম করমি বলি করে নিজের চিন্তারে রখলে কিন্তু ভগবানଙ୍କର ইচ্ছা থিলে বি সেই পারছে আর মিউজিয়ামটা তো তাঙ্কর বহুত বড় বড় অবদান। বড় অবদান ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା କୋଶଲି ପ୍ରେମୀ ଯଦି କାହାନ ଦେଖମା ସେଟା ହଉଛି ନିମେ ପାଣିକ ରହି ରାମ ଭକ୍ତ ପରିକା ହଁ আর সুশান্ত দা গোটে সচ্চা পুরা আমি দেখছু ହଁ আমার বলাঙ্গীরে যে মিস্ত্রি নিথন নেই থাক খোলা কেন উঙ্গা সভা যেন বসি নিথ ভাল সুবিধা সভাটা ହେଇଥିବା ବି ଅଲଗା ଭାଷାର ସେମାନେ ନାଇଁ ବସନ୍ କୋଶଲି ଯେନ ଅଛେ ସେମାନେ ଯେନ ବସବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଇଁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଦିନ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଆମର ସୁଧୀର ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବାହୁଡ଼ା ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଟିକେ କଥା ହଉ ବୋଲେ ନାଇଁ ହଁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଗୋଟେ କାଣା କଥା ହମା ଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏକା ରହୁଥିଲା ଯଦି ହଁ ଆମର କୋଶଲି ଉପରେ କାଣା କଥା ହମା ବୋଲେ କହ କଥା ହେଇଦଉ ଡାଲଖେ ଉପରେ କହ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ସବୁ କହିଦେବେ আর গোটে জিনিস বি সেদিন সে কହୁଥିଲେ যে আমি যে জগন্নাথ বি বলুছ জগন্নাথ কাণ জগন্নাথর পথর মূর্তি চাল দিমাগ ইন তেতেল খুঁটি পাখে আছে তো খুঁটি ঠানে আছে সেনা পথর মূর্তি পূজা পাউছ এই সব জিনিস গুড়াক সে মতে সেদিন বি কହୁଥିଲେ তো এই চিন্তাধারা যে যে কি কৌশল লাগে বঁচলে কুশল লাগে কুশল মুই 100% আপন মানে যেটা কইছ মুই বহুত লোককে কইছে যে 100% যদি কৌশল লাগি কিଏ বଞ୍ଚିଛନ୍ ବୋଲେ ସେଟା ହଉଛ ନିମେଇ ପାଣି ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କେନ୍ସିଟା ବି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନାଇଁ ଲାଗେ କେତେବେଳେ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ ତାକର ଟୁଣୁ ପୁରା ଗାଁର ଶବଦ କୋଶଲି ଶବଦ ହିଁ ବାହାରବା ସଭା ସମିତି ଯେନ ବି ଯେନ ବି ଯାଉ আর গোটে জিনিস সে କୋଶଲି ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ବାହାରିଲା ବେଲେ ଉଠୁଲେ ଚାଲିଲେ ହଁ কোশলির বদলা যদি কিছু ভাষা যদি ইউজ হেলা সে ফট উঠিকি তার মানে সিধা কহুতুলি ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେଟା ପରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଉସୁଲ ବୋଇଲି ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଅଫ୍ ଏନ୍ତା ମଣିଷ ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବହି ହାଟ ଦିନ ଗୋଟେ ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୋଲିକେ ଆରୁ ଶବ ବୋଲଦେଲି ସେ ଉଠିକିନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଶବ କେବେ ନେଇ ପାରେ ମୁର୍ଦାର ହେବା ବୋଇଲେ ମୁର୍ଦାର ସେ ସାହସ କରୁଥିଲେ ସଭା ଭିତରେ ବି ସେ ଉଠିକିନା ସେ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲେ মানে গোটে জিনিস এভাবে মুই শুনুଥିଲି তাকর বাবদরে টেଣାପାଟିରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲାଗ୍ସି ପଚାଡ଼ର ଜିନିଷ କାଣା ଲାଗ୍ସି ଯେ ଗୋଟେ ଯେ টেଣାପାଟି ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ବି ନେଇ ଜାନନ୍ টেଣାପାଟିର ବ୍ୟାଟ୍ ଠାନୁ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ କାଦୋ ତ ସେ କିନ୍ତୁ ସେଥି ମାନେ ଜାନିଥାନ୍ ଏତ୍କି ତାର ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି କଥା ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ନେଇକିରି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ କାମ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ତ ଯେନ୍ଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିଛନ୍ ତ ବୋଧେ ମୋର ହିସାବରେ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ମୁଇଁ ତ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି ନାଇଁ କରିପାରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ କାର ସାହାଯ୍ୟତା ନାଇଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି କିଛି ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ମିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କେତେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କର 4-4ଟା ଝିଅ ଥିଲେ ବି ଭଲସେ ବିହା ପର୍ବନ କରି ଗୁଡ଼ା କରି ପୁରା ପୁରା ଖୁସିରେ ରହିଥିଲେ ଜୀବନର ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ହଁ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଟାଇପ୍ର ମତେ ନାଇଁ ଲାଗବାର ପୁରା ପରିବାରକେ ବି ସଂସ୍କାରିତ ପରିବାର କରିଛନ୍ ଆରୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ନିଏ ସେ ଗୋଟେ ଯେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୁରା ଖୁଜାର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେନେ ମୁଁ ତ କାହା ଭେଟିଥିଲି ଗୋଟେ ଭୂତେର ବାହାଲାଟା ଗୋଟେ ଭେଟି ପାଇଲି କାହିଁ ଇଚ୍ଛ ନାହିଁ ଏଇଟା ପଥେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛେ କହିଲି 2 ଚକିଆରେ ବେଲ ବୁড়ি ସ୍ଥାନ ସେନା ଥାମ୍ପି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆର୍ ଭାଇ ଡାଲଖାଇ ଗୋଟେ ନାଇଁ ହେସି ଦଶହରା ମାସ ନବମୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନବମୀରେ ଡାଲଖାଇ ଗୋଟେ ଆମର ନାଚ ଗାନା ହେସି ସେନେ ଟୁକେଲ ମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୀତ ଗାଇକ ନାଚସନ୍ ସେନେ এটা আমার কোশলি পরম্পরার অছে যেটাকি হজিগলানো যেটা উগ্রচণ্ডী হিসাবে যেন সব যোগিনী বেশ ধরিকি ভণকুদা গীত মানে বি নাচছন তো এটা বহুত দিন আমি খুঁজুলু সে বি খুঁজুলে মুই বি খুঁজুলি নাই পাই আমি 11:30-12 বজে দিনে সোর পাইলু যে এন্তা কথা আর টিকরাপড়া করমতলারে হচ্ছে বলি জনে কহিদেলে আশ্চর্য আমি নেই খাই আমি বাহারলো তার গাড়ি ধরি করি রখ ভাই গাড়ি লক্ষণ সে লক্ষণ বলবে মতে সে রাম আমি গলু জঙ্গল খুঁজিছু গাঁ খুঁজিছু
गुटे गान है आज्ञा पलौन आज्ञा बोल कहे मुई भावे जे मते इटा गाली पड़सिला न इटा तुम तो कहल जे आईछ बोल कहे नाई मुई जिते बेले हटी गली आर बोलिकी आज्ञा पलौन आम रातिर से दिन 9 साढ़े 9 बजे फेरीछू गाँ गाँ खोजीछू केन जगह डाल खाई हेसी जदि ई वर्ष सरीगला न बोले आर वर्ष आयमु आम कह बोलिकी मोर मन डर रोचे जे ई बुआ सुशांतर कथार मुझे पलै आनी नहीं मिलला गाली खाइमी मुई भावुचे किंतु नहीं से लोकटा महान लोक हाँ केबे काके नहीं मिलले भी खराब नहीं हाँ से जिनिस केनता को मालिया भी नहीं आनुथे सेथिरे त हाँ मालिया नहीं आनु किछि दउथिले जानू आनुथिले सेमना नहीं रखलो अलगा कथाटे किंतु ताकर अनुचित देखना दो से जहा हो मोर लागि तो निमे आइया गुटे आशीर्वाद जदि निमे आइया नहीं थिते बोले सत कथा मुई एटा पब्लिक प्लेस रे कहमी जे मुई भल कविटे एतकी आप हमको भी कुछ धरता देखाबा लागि निमे हांगर ही हाथ अच्छे मुई गला वर्ष आम गाधीन जे 16 कुठीर परंपरा फिर आरंभ करवा लगी चेष्टा कोनी दुर्गा पूजा डालखे पूजा तो मैं कहीं 16 कुठी नहीं पाए तो निमे आज्ञा लगे कोनी से आज्ञा रखी थी से मते देले अच्छा 16 कुठी जेन फोटो माने जेन माने गंता घर बोलसन नै उड़िया रे गुडे गंता घर बोली खुदान जेते बेले जेन सबत दरकार पडुथिला आज्ञा ई सबत काना बोले आज्ञा संग संग कहि दुथिला हमको फोन रे ई सबटा बुझे केनसीबी मैगजीन केनसीबी मैगजीन केनसीबी सबनियर सेमान को लेखा दरकार निमे पानी रे हिने न बोलथा सबनियर नै से थरा रहबा का रहबा ताकोटा बाध्य रहबा लेखा ताकोटा रहबा ओ कोसले के पावा हेती जिनिस के पावा आर गुटे कथा नाई पका माइना बोले ई डिस्कशन उदरा हे जेबा से विरोध करबार चरम सीमा तक जाई पारुथिले जाउथिले हां थरे ऑल इंडिया रेडियो संबलपुर मुई जाऊ छे आ निमे आया साए भेट करलु मुई ट्रेन रे जाइथिली एवं आमे फिरुछु तो गाड़ी टे ट्रक टे काना कला आमको डेबरी आड़े टिके आमर सामना के नहीं गला डेबरी काटी देला तो आमर गाड़ीटा केते कष्टे ताके बैलेंस कले गाड़ी आम तो बची गलु किछि नहीं है इटा सत कथा किंतु से गाड़ी के हाँ छाड़ू ना ट्रक टे भूल करदेला बोली मुई केते कहली मुई तांको ठानो तो किछि नेले भी बछर 10 एकर सान है मुई यंग अच्छे किंतु नाई बोले से गाड़ी जेते स्पीड गला ताके पहुँचालु से गाड़ी के अटकालु आउ इे गाड़ी 50-100 जमा हो गले सियाड़े गाड़ी पूरा रोड ब्लॉक करदे निमे आज्ञा एकला मनीष मुझे बाध्य होकर समर्थन करवा लगी बाहरली पिटा मोरा गाड़ी भंगा जहाँ जहाँ जेतकी घटना घटबार थिला से लास्ट के भूल मागला कान धरिक भूल मागला जे आज्ञा भूल है बोलिक इे गाड़ी रहीगले केते सब तो रोड जाम हो गला जे पुलिस आसबार तो कथा पलैगला कि तुई भूल क्या कलु जदि आम मरी जाइथि तो केनता होता कि आमर कैसी असुविधा होता तो केनता होता आम क्या करता गाड़ी तो एंता करदेला टिके आम बचीगला बोलिक पलई से नहीं करूँ से तो बहुत साहसी मनुष्य थे बहुत साहसी आम डिपार्टमेंट क्वेश्चन से बहुत साहसी थे बोलिक अब मुझे प्रश्न करी आगे आम जेन कुशली भाषा बोलुँ आम केनता कना आम सरकार ठान उपस्थापना करूँ जे इटा कुशली भाषा है बोलिक से मतलब से बही बाहर करना देखे देली ये कहाँ लिखा है किए लिखी कह मोर घर के किए कहाँ लिखिना देती से गोटे खाता कर जे मैंने घर के आईछन ताक केन सेक्रेटरी आईछन फरेन रु आईछन समस्ते कुशली लैंग्वेज बोलिक लिखिक दस्खत देखिए जाइछन इटा तुम्हें मुझे मोर अंते जदि तुमको दरकार पड़वा इटा जेरक्स कर नब और तुम्हें सरकार के देव किए लिखिछन समस्त महान महान व्यक्ति मैंने आईछन सेक्रेटरी मैंने आईछन घर के ताक से ही लिखिना जाइछन जेटा गोटे स्वतंत्र भाषा बोलिक तो एडे बड़ भणाटे आम लगे रखी देछन तो हेतु आम छाती फुलिकना कहि पारुछुं जे निमे आज्ञा कुशली भाषा लगे मेरुखुटा बोली मेरुखुटा निमे आज्ञा मेरुखुटा गोटे अच्छे मुई ठाने के लिखी थी आर मोर गाँ मालेश्वरी काव्यटा जेनटा अच्छे गाँ मालेश्वरी काव्य सेटा निमे आज्ञा को अवदान है एवं ई पत्र लेखबार लगी से एक अनुप्रेरित करते आज दुर्दिन रे मुई से पत्र कहबार लगी जाऊे लिमि जीवा दिने जीवन बैठा रुंधिएबा बाटघाट लिमि जीवा दिने जीवन बैठा रुंधिएबा बाटघाट मायार टुपेर हिटला बेल के सरी जाइथिबा ठाट फेन गरसाटे खाएबार कोटे आत्मा छाड़बा पीड़ फेन गरसाटे खाएबार कोटे आत्मा छाड़बा पीड़ जेते बने लागू अर्षा सुआली नहीं गिली टुणे रखबार हेसी भीड़ जेते भल लागू खाद्यटे टुणे रखी नहीं होए से चाबी चाबी गिलबा के ही पड़वा ऑटोमेटिक जनता गिली ही जीवा फेन गरसाटे खाएबार कोटे आत्मा छाड़बा पीड़ बोला
ସେନ୍ତା ନିମେ ଆଜ୍ଞା ଆମର୍ ଠାନୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ ସମିଆ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛେ ଆମେ ସେ ଅର୍ଷା ସୁଆଁଲି ବୋଲିକରି ନିମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଧରୁଛୁ ଆର୍ ସମିଆ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛେ ଏବଂ পেটকে ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକେ ଯାଇଛନ୍ ଫେର୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଫେର୍ ଆସିବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏତେ ଲକି ଟାଇମ୍ ଆର୍ କିଛି କିଏ ନେଇଥାଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଦିନ ଦିନ ବେଲି ଫେରି ଯେନ୍ତା ନିମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯାହା ବି କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ ସେଟା କେନ୍ତା ଆଗକେ ଯାଇପାରମା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ସେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ମୁଇଁ ଯାହା ଭାବସି ସେ ଗୋଟେ ରେଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଲିଟେ ହେଇଛେ ଏବଂ ନିମେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ସେ ରେଲିରେ ପହେଲା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଛନ୍ আর সে হুরিতি ସେ ହୁରିତି ଆମକୁ ଯିବାକେ পড়বা ଯିବାକେ সে যেন ପଡବା। হুরিতে বনে দিছন সেটা ইহাদে কাম হবার আমর যেহেতু আমার আমর করি দায়িত্ব পারবার সেটা। আছে আমার দায়িত্ব আমি সে আজকে নামা আষ্ঠানু আমি তার লাগি টিকে লাগমা সবু আমার অনুরোধ সবু কৌশল যে দেখুছন প্রেমী ভাষা সাহিত্য লোক মানুষ নিমে আজ্ঞা থিলে জনে কুশল মাটির হীরা নিমে আজ্ঞা থিলে জনে কুশল মাটির হীরা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি উপরে চলে থিলে তাকর ধারা কোশল মাটির সাজু শস্তর সবু রখিছন ঠুলেই তাকর কুরমাকে সব কুশতে নেউথিলে ঘায়ে ঘায়ে বুলেই এতকি পরিশ্রম করি ঠুলাবার নাই সে শুরুতে কথা দিন রাত খরা বর্ষা থিবি নাই হেই কেভে অথা গুট গুট করে হজারে সাজু গুট গুট করে হাজার সাজু আর শহ শহ লেখা গাঁ গলিনু সকলি রখলি সবত চুখা চুখা এন্তা প্রতিভা ভারত ভিতরে নুল্লে পায়মা কাহি তাকর মহান কামকে প্রশংসা করুছু এখানে থাই হে মহাপুরুষ যে নেবিথ তোমা হয়ে গেল অমর হে মহাপুরুষ যে নেবিথ তোমা হয়ে গেল অমর কোশল মাটির সোনার অক্ষরে রহিগলা না তোমার কোশল মাটির সোনার অক্ষরে রহিগলা না তোমার রহিগলা না তোমার নেমে পানিগ্রাহী অমর রহে অমর রহে অমর রহে ওম শান্তি অমর আত্মার সদ্গতি কামনা করি।